Ito na po, ito na naman. Tatapon na naman ako ng red snapper. Kaya ginawa nila tong fish fillet. Ayan. Okay. Go. Yun. Yun. Oh, dami guys. Wow. Yun. Yun. Dami naglipitan. Mangrove fish. Wala pang shark. Oh, grabe. Yun kayo. La. Yun. Laka. Dami. Wow. Ito guys, oh. Ulo ng isda. Shark, wala pang shark. Shark, pakita ka na, shark. Doon ka sa malayo. Boom. Yun, shark guys. Yun, nandun sa ilalim. Hello guys, magtatapon na naman tayo ng balat ng patatas at saka yung prutas, balat ng prutas. Okay, go. Kung kagagat bang maraming isda. Ala, yan na guys. Ayan oh, dami oh. Mangrove fish, wow. Dami guys. Hala, alalaki. Dami hindi sila masyadong kumakain. Kunti lang. Pero daming nag-aabang oh. Yun nyo guys. Dami. Yan natin. I-hide. Uy, shark. Oh, ano yan? Oh, hindi. Wow. Ayos na ayos. Yun. Dami guys, oh, may lalim. Oh. Tsaka doon may mga maliliit na isda na Alright. Kalmado ngayong panahon guys. Sana bukas ayos. Yun, dami pa doon oh. Alright guys, thank you for watching.